معزز خواتین و حضرات، جناب اسپیکر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارہ سنا دو کہ ان لوگوں نے جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کمال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے
سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، جب سوانے زیب خورشید قیامت آئے، اپنی رحمت کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا کہ وہ پینل آف چیئر پرسنز کا اعلان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد انضباط کار صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے قاعدہ 13 کے تحت جناب اسپیکر نے اسمبلی کے موجودہ اجلاس کے لیے مندرجہ ذیل ترتیب سے 4 معزز اراکین پر مشتمل پینل آف چیئر پرسنز نامزد فرمایا ہے۔ جناب سعید اکبر خان ایم پی اے پی پی 93، جناب سمیع اللہ خان ایم پی اے پی پی 145، سید علی حیدر گیلانی ایم پی اے پی پی 213، جناب خرم خان ورک ایم پی اے پی پی 48۔ شکریہ۔ بات شروع ہوتا ہے۔ آج کے ایجنڈے پر محکمہ ٹرانسپورٹ سے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ محترمہ شازیہ رضوان صاحبہ نہیں ہیں؟ شازیہ رضوان صاحبہ؟ جی امجد صاحب۔ جناب اسپیکر، کوشچن نمبر ہے 478، اس کے جز الب میں پوچھا گیا ہے، آنسر ٹیکن ایز ریڈ سر، کیا حکومت ایکسل لوڈرز کے لیے ویٹ مشینری لگانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ تو کن کن شہرات کو ان کے مقاصد کے لیے منتخب کیا گیا ہے؟ جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہاں، حکومتی فیصلے کے مطابق ایکسل لوڈ جانچنے کے لیے ویٹ مشینری لگانے کا کام محکمہ CNW کو تفویض کیا گیا ہے۔ اٹک، چکوال، چنیوٹ، جنگ، منڈی بہاؤدین، مظفر گڑھ، رحیم یار خان اور سرگودا میں ویٹ اسٹیشنز کی بلڈنگ کی تعمیر محکمہ CNW کی جانب سے مکمل کی جا چکی ہے۔
मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि ये जो शहर हैं जिनके नाम बोले गए हैं, इनका इंतखाब पंजाब के दर्जनों शहरों में किस मेयार पर और किस क्राइटेरिया पर किया गया है जनाब स्पीकर? सर, ये इन्होंने सवाल का जवाब पढ़ा बिल्कुल ऐसे ही है। CNW ने जिन शहरों का किया, इसमें अटक, चकवाल, चनोट, झांग मंडी, बहाउद्दीन, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान और सरगोदा शामिल हैं। इनका क्राइटेरिया सर ये रखा गया कि पुरानी रोड्स जो ऑलरेडी थी, हमारी मौजूद थी, उनके ऊपर हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था और हमारी ईयरली ब्रेकेज को $2 बिलियन की चल रही थी, जिसकी वजह से प्लान बना सारा एक्सेल लोड मैनेजमेंट का। जब हमने ये प्लान बनाया तो उसको फिर फेडरल ने भी टेक ऑन कर लिया, तो अब ये पूरे पाकिस्तान में एक ही हो जाएगा। पहली दफ़ा होगा कि पूरे पाकिस्तान में एक्सेल रोड एक होगा। ये सड़कें सर अंडर कंस्ट्रक्शन है, इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम जारी है और इसके ऊपर चूंकि नई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हम चाह रहे थे कि जो सड़कें नई बन रही हैं वो दोबारा टूट फूट का शिकार ना हो, तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक उनको रखा गया है। और उसके अलावा 43 और भी ऐसी शाहरात हैं जिनके अंदर ये इसको फाल करेंगे इसी साल के अंदर इंशाल्लाह। वो जो जितनी नई सड़कें बनती जाएंगी, साथ साथ उनके ऊपर एक्सेल लोड मैनेजमेंट का सिस्टम, रजीम और एक कांटा इंस्टॉल होता जाएगा सर। तो थैंक यू वेरी मच। नहीं, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब है अमजद साहब। है कि ये किस मेयार पे ये शहर जो है मुंतखब किए गए हैं, बाकी शहर छोड़े गए हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? उन्होंने यही बताया है कि जो अब रोड्स जिन जगह पर CNW के रोड्स नए बन रहे हैं वहाँ पर ये कांटा जात लगाए जाएंगे। यानी जो पहले रोड मौजूद हैं उन पे ये कांटे नहीं लगेंगे? नहीं, ये सवाल नहीं है, ये फिर आपका फ्रेश क्वेश्चन बन जाएगा। ये सवाल नहीं है, आप इसके आगे चलें। तो जनाब स्पीकर, इसमें ये पूछा तो यही था, सवाल जो है, सवाल मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। क्या हुकूमत एक्सेल लोड्स के लिए वेट मशीनरी का लगाने का इरादा रखती है? तो किन किन शहरात को इन मकासद के लिए मुंतखब किया गया? इन्होंने कहा कि ये 43 शहराएँ हैं, तो ये 43 शहराएँ बता दें मुझे कौन कौन सी हैं? नहीं, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, शेयर कर देंगे। मलिक साहब, आप इनसे लिस्ट शेयर करवा दीजिएगा। जी मलिक साहब, हम सब तशरीफ रखें। मलिक साहब। स्पीकर, आई एम ग्रेटफुल सर, आपने टाइम दिया, मौका दिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम सवाल है और जिसमें मैं समझता हूँ कि पंजाब की जो शाहरात हैं, जो रोड्स हैं, उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। जनाब स्पीकर, असल में जो मैं बात पूछना चाह रहा हूँ आपके तवज्जो से थोड़ी सी मैं उसे ब्रीफ कर दूँ शॉर्टली, कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक पाबंदी लगाई एक्सेल लोड पे। बहुत अच्छी पाबंदी है, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जनाब स्पीकर, अब वो पाबंदी फेडरल लेवल पे तो है, लेकिन पंजाब उस पर अमल दरामद नहीं करवा रहा। और वो जो लोग हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, सर सिर्फ मैं सिर्फ अपनी बात प्रिसाइजली सवाल मैं प्रिसाइज कर मैं सिर्फ थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ। सर, वो जो लोग हैं जो NHA को यूज़ करके जब उन पे वो NHA वाले वेट जहाँ पे वेबरेज आ जाता है जनाब स्पीकर, उससे पहले ही वो पंजाब की शाहराह को यूज़ करते हैं। और ये सर बड़ा आम ये मामला चल रहा है। और जो हमारे पंजाब का बदतरीन सड़कों का जो नुकसान हो रहा है, इस वजह से हो रहा है कि हम इसे सीरियस नहीं ले रहे। मेरा जो सवाल है जनाब स्पीकर, जो मेरा सवाल है सर ये इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म को दुनिया से बाहर से नहीं लाना सर सिर्फ मैकेनिज़्म ये है कि ये मिनिस्टर साहब एक अपने डिपार्टमेंट को हुक्म जारी करें कि ये जितनी सड़कें हैं जो NHA से निकल के पंजाब में जाती हैं और जिससे दोबारा फिर वो लोग अपने अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्टर्स और हैवी व्हीकल लोड है, तो सर उस पे फौरी अमल दरामद के लिए एक ये डायरेक्शन दें। और सर मैं आपको जिम्मेदारी से इस फ्लोर पे खड़ा होकर कहता हूं सर, ये विदिन 1 मंथ अमल हो सकता है। इसके लिए सर कोई कांटा लगाने की जरूरत नहीं है सर, कोई सर कांटे की जरूरत नहीं है, कोई सर पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर साहब उस इलाके को एक नाकाबंदी कर लें कि यहाँ पे हमने अपना जी बात आ गई। मेरे नज़दीक इसमें ज़िमनी सवाल कोई नहीं, उनकी एक सजेशन है, आप इस पे अमल दरामद करके देख लें। जी वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जनाब हसन अली साहब नहीं है डिस्पोज्ड ऑफ। मोहतरमा हिना परवेज भट्ट। जी अमजद साहब।
जनाब स्पीकर, ये क्वेश्चन नंबर है 519। सर, जनाब स्पीकर, इसमें क्या ये दुरुस्त है, आंसर टेकन एज रेड सर, क्या ये दुरुस्त है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालकान को अपनी गाड़ियों का सालाना या शशमाही फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है? जनाब स्पीकर, इसमें उन्होंने कहा है कि जी हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालकान को मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 के तहत हर 6 माह बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। जनाब स्पीकर, ये जुज़ जी में एंड पे ये कह देते हैं कि ये एक जो है एक नोटिफिकेशन के ज़रिए तमाम कैटेगरीज़ को इससे मुस्तस्ना कर दिया गया है, और इस इस्तिस्ना की वजह से जनाब स्पीकर आज जो हमारी पोल्यूशन है वो जो हाल हुआ है जो सर्दियों में होता है, तो क्या ये इस्तिस्ना जारी रहेगा और सूरत हाल इसी तरह रहेगी या इसमें कुछ महकमा इस पर कुछ कर रहा है? जी बिलाल साहब, ये एग्जेम्पशन पे पूछ रहे हैं कि जो MOT से एग्जेम्पशन है, विल इट कंटिन्यू? सर, ये फिटनेस सर्टिफिकेट सर एक चीज़ है। फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब है कि अगर गाड़ी ने रोड के ऊपर चलना है तो उसको हर 6 महीने बाद अपनी फिटनेस करा के डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी, और उसके बाद ही वो रोड पर आ सकती है। जो ये जो जे की बात कर रहे हैं, जीम की बात कर रहे हैं, सॉरी, इसमें सर ये वजह है कि ये हमारे पास एक जो मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की गई थी, उसमें गाड़ियों को कैटेगराइज कर दिया गया था। ABC पहले होती थी, फिर उसको M भी कर दिया गया था। उसकी बेसिक वजह ये थी कि हमारे पास चूँकि आज के दिन में आपको पता है कि हमारे पास ज़र मुबादला की भी कमी है, हमारे पास बिज़नेस की भी कमी है, हमारे पास इंपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो एक सोच ये थी कि साथ साथ गाड़ियाँ रिप्लेस होनी चाहिए। लेकिन आप नोट करेंगे कैटेगरीज भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, A से B C और उसमें मोटर व्हीकल कैटेगरी आ गई। लेकिन इसके अंदर जी 13 जून 2013 के अंदर जो एक कानून उन्होंने पास किया, नोटिफिकेशन एक निकाला गया, जिसके अंदर इन सारी गाड़ियों को 10 साल के बाद, कहने का मतलब है कि 10 साल के बाद वो गाड़ी दोबारा रोड पे नहीं आ सकती। हमने उनको दोबारा अलाउ किया है कि वो रोड पर चल सकती है, कंडीशनल टू देयर फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि उन्होंने ऊपर से लेके आना है। तो जो लिमिटेशन थी कि एक गाड़ी 15 साल बाद और चलेगी और उसके बाद उसको बंद ख़त्म कर दिया जाएगा, वो हमने लिमिटेशन ख़त्म की, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के हालात वो नहीं है कि हम नई गाड़ियों की इतनी मेजर इंपोर्ट में जा सके, तो हम उन्हीं पुरानी गाड़ियों को रीयूज़ कर रहे हैं। जी बिलाल साहब, थैंक यू। जी जी अमजद साहब का माइक खोलें। जी जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालकान को मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 और मोटर व्हीकल्स 1969 के तहत हर 6 माह बाद सर्टिफिकेट लेना लाजमी है। मज़ीद ये कि महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट ने स्वीडिश कंपनी OPUS के साथ मुआहदा किया है कि जिसके तहत किस स्टेशन जो कि जदीद सहूलियात से रास्ता हैं गाड़ियों के कंप्यूटराइज टेस्ट करने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करें। जनाब स्पीकर, ये जो इनको ठेका दिया हुआ है, ये कितने पैसे चार्ज करते हैं, इसकी शराइत क्या हैं, ये गाड़ी वाला पे करता है या सरकार पे करती है, ये इसका बता दें मुझे। जी अमजद साहब, दिस अमाउंट्स टू अ फ्रेश क्वेश्चन एब्सोल्युटली। जी मलिक साहब। जनाब स्पीकर, आई एम ग्रेटफुल जी। जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से ये मिनिस्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, आपके इल्म में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी ट्रांसपोर्टर हूँ जनाब स्पीकर, और मैं इस तकलीफ़ को समझता हूँ जिस तकलीफ़ से सवाल दिया गया है। आप ज़िमनी सवाल सर करें, आप तकरीर कर रहे हैं। ओके सर, प्रिसाइजली क्वेश्चन करें, नहीं तो आई ओवर रूल इट। ओके सर। जनाब स्पीकर, ओपस एक स्वीडिश कंपनी है जनाब स्पीकर, और इसी तरह जनाब स्पीकर विक्स एक कंपनी है जिसको इन्होंने ठेका दिया हुआ। जनाब स्पीकर, अब हो ये रहा है पंजाब में कि विक्स पूरे इस्लाम में नहीं है। अब सर विक्स बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ओपस बहुत अच्छा सिस्टम है जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ सर हो ये रहा है कि जैसे सर साहिवाल का मैं नाम लो, वहाँ पे विक्स है, उकाड़ा में नहीं है। सर अब लोग करते क्या है कि घरों में जाके ना जी ये MVs के वहाँ से स्टैंप्स लगा लेते जहाँ पे। आपका ज़िमनी सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है जनाब स्पीकर कि ये वंस फॉर ऑल सब पूरे पंजाब के लिए एक असूल बनाया जाए। यहाँ पे 2 असूल हैं, 2 असूल इस यहाँ बात को रोक ले मलिक साहब। जी बिलाल साहब, आप पूरे पंजाब के लिए यकसा
یہ ویٹ میجرمنٹ کا کوئی نظام دینا چاہتے ہیں؟ یہ کوشچن ان کا. سر یہ فٹنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی منسٹر صاحب ہیز دا فلور. امجد صاحب. سر ایک سسٹم اوپس کا چل رہا ہے, ایک وکس کا چل رہا ہے, دونوں کو ہم نے کیٹیگرائزیشن سیم ہی دی ہوئی ہے, لیکن وکس کی جو انہوں نے نشاندہی کی بالکل ٹھیک کی کہ وکس سر ہمارا کانٹریکٹ تھا, لیکن سر اس کے اندر ایک میجر وجہ یہ ہے کہ پچھلے 5 سال میں جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ نہیں ہو سکی. ہم نے ان کو پابند کیا ہے, جن ضلعوں میں وہ نہیں ہے وہاں پہ وکس کھلے گی. اس کے علاوہ ہم نے آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت جلد جب لا اس کو کلیئر کر دے گا لا ڈپارٹمنٹ, تو ہم اس کے اندر امینڈمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. ہم پرائیویٹ ورک شاپس کو بھی ایک کیٹیگری کے اندر لا کے الاؤ کرنے لگے تاکہ یہ جو مسئلہ جو ہمارے ٹرانسپورٹرز کو آتا ہے یہ ہم حل کر سکیں. سر سوالات کا وقت ختم ہوتا ہے, اب ہم کالنگ اٹینشن نوٹسز لیتے ہیں. جی محترمہ رحیلہ خادم حسین. جی رحیلہ صاحب. شکریہ مسٹر اسپیکر. کیا یہ درست ہے کہ مورخہ 8 جولائی 2024 کو ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا کہ لاہور تھانہ سرور روڈ کے علاقے میں معروف اینکر پرسن محترمہ عائشہ جہاں زیب کو گھریلو جھگڑے پر اس کے شوہر حارث علی نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا؟ کیا اس واقعے کی FIR درج کر لی گئی ہے؟ اگر ہاں تو کن دفعات کے تحت اور کیا ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ نیز اس واقعے کی اب تک کی مکمل تفتیش سے آگاہ کیا جائے. اسپیکر مجھے اس پہ بات کرنے کا بھی کچھ موقع دیں. مسٹر اسپیکر, اس جدید دور میں جب ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہوں, خواتین بھی اور مرد بھی, ایسے میں گھریلو تشدد کے واقعات ہونا بڑی الارمنگ پوزیشن ہے. یہاں پر بہت ساری ہماری ایک سٹرگل رہی ہے ہمیشہ سے جو پارلیمنٹ کے اندر خواتین ہے کہ ہم خواتین کو ہراساں کرنے یا گھریلو تشدد سے اس قانون کے ذریعے ان کو روکا جائے, لیکن مسلسل ناکامی اس کے اندر نظر آ رہی ہے. یہ ایک عائشہ کی بات نہیں ہے مسٹر اسپیکر, پنجاب میں رہنے والی ایسی بہت ساری عائشہ موجود ہیں جو اس وقت گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہیں. اور یہ جہاں ہمارا اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے وہاں آئین پاکستان اور ہمارا قانون بھی اس کے اوپر منع کرتا ہے کہ آپ خاتون پر تشدد مت کریں, لیکن مسلسل واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کہ آپ خواتین پر تشدد کریں. مسٹر اسپیکر, یہ شعور جو ہے یہ تو ہمیں عام کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے قانون کو سخت کرنا پڑے گا
ریاست کو ایکشن میں آنا پڑے گا جب ہماری وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہو اور خواتین پر اس طرح گھریلو تشدد ہو. تو اب تک کیا قانون کو حرکت میں نہیں آ جانا چاہیے تھا؟ ہمیں اس ایوان پورے کو آگاہ کرنا چاہیے کہ آخرکار ایک پڑھے لکھے مرد نے ایک خاتون کو گھریلو تشدد کا شکار کیوں کیا, اور قانون کو بھی یہاں پر آ کے یہ بتانا چاہیے کہ اس کے اوپر انہوں نے کیا عمل درآمد کیا, کیا اس خاتون کو کوئی سیکیورٹی دی, کیا انہوں نے اس خاتون کے خلاف ہونے والے اس جبر پر کارروائی کیا کی, کیا ملزم ابھی تک وہ دندناتا پھر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. مسٹر اسپیکر میں ایک میری ریکویسٹ ضرور ہے. جی تھینک یو. آئی ایم ریفرنگ فار آنسر. یہ اس کو اسپیشل کمیٹی نمبر 1 پہ بھیجیں. آپ ایز اے موور اس کمیٹی کی پروسیڈنگز میں جائیں ایز اے موور, اور یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے. یہ گھریلو تشدد سے بیونڈ بات ہے. یہ اٹ از اے سیریس میٹر, اٹ از اے ویری سیریس کرمنل اوفینس. تو یہ کمیٹی کے اسپیشل کمیٹی نمبر 1 کو یہ آپ سینڈ کر دیں. جی ایک ریکویسٹ میری اور ہے کہ سر جب تک یہ اس کی کمیٹی جو ہے اپنی بات کرے گی اور یہ چلے گا سلسلہ, تب تک عائشہ کو کم سے کم سیکیورٹی جو ہے پولیس کی طرف سے ضرور ملنی چاہیے. کمیٹی ول انشور, یہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں یہ انشور کریں کہ ان کو پروٹیکشن ملے, ان کی لائف کو تھریٹ ہے. جی جناب ملک صاحب. جی اتنا اہم اجلاس ہے جی. کورم کی نشاندہی کی گئی ہے. جی کورم کی نشاندہی کی گئی ہے. جی کورم پورا نہیں ہے, 5 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جائیں. جی اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر کالڈ سیشن ہے. پبلک ایکسچیکر کے کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں اور ایک بھی ممبر ان کا ہاؤس میں نہیں ہے. 2.71 کروڑ روپیہ ٹو اے سیف ایکسٹینٹ ول گو ٹو دیز ممبرز, یہ جنہوں نے آج کے کورم کی ریکوزیشن کی ہے. اینڈ دیر از نو کورم اینڈ نو ممبر. وائی ٹو ویسٹ دا نیشنل ایکسچیکر, اور یہ اتنا ٹائم ضائع کرنا کہ ریکوزیشنز پہ کال کرنا, کو گھنٹیاں بجائیں. دیکھیں
मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जनाब स्पीकर, काउंट करें जी। जी, मैं विद अ वेरी सीरियस ऑफेंस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ दिस हाउस, एक तरफ ये मॉकरी जो पहले पूरे सिस्टम की बन रही थी, अब इस हाउस की भी एक मॉकरी बनाते हुए गेट के बाहर जाली तरीके से जो वहाँ पर लोगों को गालियाँ देने का एक रवाज डाला था, फिर उसके बाद खुद ही रिक्विजिशन दी। एक प्रोसेस जिसमें आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, एक प्रोसेस जिसके अंदर आप आके ओथ ले रहे हैं और उसी शाख पर बैठ के उसको काटने की आप पूरी अपना सिलसिला कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात पर है कि ये सब जो लोग रिक्विजिशन, ऑपोजिशन ने जो रिक्विजिशन दी, ये जानते हुए कि एक दिन के अखराजात करोड़ों रुपए के अखराजात हैं। आप सबके इल्म में है कि इससे पहले जब से ये असेंबली वजूद में आई, कंसेक्यूटिव मैराथन सेशंस में हम बैठे, घंटों घंटों हम बैठे। टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी सिटिंग ऑन दिस चेयर, I gave maximum opportunity and every privilege and right to the opposition members। हर लिहाज से उनका मैंने इस बात का कि उनको वक्त मिलना चाहिए, उनके बतौर रुकने असेंबली हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। एंड आई वांट टू बी ऑन रिकॉर्ड कि पिछले बजट सेशन में जो उनके एग्रीमेंट हुए और जो इनएबिलिटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने टू कंट्रोल हिज own party, तो leader of the opposition has to control the party, and if he suggests कि मेरे control में नहीं है और opposition member से आप खुद बात करें, and then after coming to a conclusion of an agreement, then I would not allow in this assembly, in my assembly as a speaker, that people should be abused on the floor of the house. In any case, वो जो अरकान यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये requisition दी और वो रिक्विजिशन देने के बाद TADA लेने की खातिर ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 60 अरकान ने हाज़री लगाई है टू इंश्योर कि उनको ट्रेवल अलाउंस और उनको डेली अलाउंस मिले। इन हाज़री लगाने वाले अरकान में ऑपोजिशन के जो कि रिक्विजिशन के सेक्रेटरी भी थे, तनवीर असलम साहब, वकास मान साहब, अतर मकबूल साहब, फरजाना खलील साहिबा, फ़हद मसूद, फ़रख जवेद साहब, ख्याल कास्त्रो साहब, अहमद मुजतबा चौधरी साहब, अमीर मोहम्मद ख़ान, मोहम्मद एहसन अली, मोहम्मद इस्माइल सीला, जाम फैसल जमील, इकबाल खटक, सैयद इजाज़ बुखारी, असद ज़मान चीमा, रज़ीउल्लाह ख़ान, नादिया खर, नूर शाहिद, जाम अमानुल्लाह, सलमान शाह, खालिद डोगर साहब, ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब, दाऊद खान जतोई साहिब, सोनिया शाह साहिबा, नदीम सादिक डोगर साहब, शेख शाहिद जावेद साहब, मोहम्मद आज़म चेला साहब, चौधरी तारिक गुजर साहब, हसन इकबाल साहब, तशक्कल अब्बास साहब, मोहम्मद नईम साहिब, राना अब्दुल रज़ाक साहब, मेजर सरवर साहब, एहसन एहसान गुजर साहब, हम्बल सना करीमी साहब, जरनाब साही साहिबा, सैयद रिफ़त महमूद, यासिर कुरैशी, इज़्ज़त जावेद ख़ान, शेर अकबर ख़ान और कलीमुल्लाह ख़ान साहब। इन सब मुअज़्ज़ज़ अरकान ने ये तकलीफ़ तो की कि आके असेंबली के रोल्स के ऊपर अपनी अटेंडेंस लगवा दें ताकि टीए ट्रैवल अलाउंस जो भी 5-7 हज़ार रुपया है वो इनको मिले और जो डेली अलाउंस है वो भी मिले। इम्पॉर्टेंट एजेंडा लॉ एंड ऑर्डर और प्राइस हाइक पर जो कि ऑपोजिशन का एक फ़र्ज़ मनसबी है कि हुकूमत के सामने उन नकात के ऊपर जो वो समझते हैं कि अवामी तकलीफ़ का बाइस हैं उन पर तफसील से बात करें और इस असेंबली के फ्लोर से वज़ीर साहब उसका जवाब देकर इस बात पर, इस 12-14 करोड़ के सूबे पर अपनी तफसील बयान करें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इन तकालीफ को कम करने में क्या होगी। एंड आई टेक इट विद द सीरियस ऑफेंस कि असेंबली के
रोल्स के ऊपर ये अटेंडेंस चीट करने के लिए, बेईमानी करने के लिए, सिर्फ टीएडीए वसूल करने के लिए, आई वुड बी सीकिंग एन एडवाइस फ्रॉम द लॉ डिपार्टमेंट कि वो ये एडवाइस विद इन 24 आवर्स इस ऑफिस के सामने भेजें, स्पीकर्स चेंबर में, कि अगर एक रिक्विजिशन के सिग्नेटरीज और वो पार्टी जो कि करोड़ों रुपए के अखराजात करवाकर इजलास को कन्वीन कराए, एजेंडा फिक्स कराए और ना आए, इस सूरत में ये जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर को लॉस है किस तरह से पूरा किया जा सकता है। और ये चीटेड टीएडीएस पर पीपल नीड टू बी नेम्ड एंड शेम्ड। मैं क्योंकि कोरम पूरा ना है, इजलास को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है।